Okay, formal invitation from Faye Guides. Nice. Okay. I really want to, but I have an event with my family in Malang. Okay. Wedding invitation. And then the opening of library. That's good. Okay, here is from Muhammad Rizal. Nice, simple. Accepting an invitation. Okay. And then declining. I'm sorry I did. Okay. Here is wedding invitation and graduation party. That's good. Here is task from Sahdewa. Okay, accept the pleasure of kind invitation, and then married invitation. Oh, graduation from 12th class. And then the last is a conversation, accepting an invitation, and declining. I don't think I can. Thank you. Here, 12th grade school graduation, and then wedding, declining and accepting invitation, RSVP, and request of the pleasers invitation. Thank you, Ninda. Okay, more from Miss Ning Yuliani. Okay. Confirmation, attend this invitation, accepting invitation, declining, and then the wedding, graduation ceremony. Thank you. Nice and complete. Okay, here is some invitation, attend, accepting invitation. Okay, I will come. And then declining. Oh, sorry, my grandpas will come tonight. I won't be able to come. Okay, declining. And then marriage settlement at Al Ikhlas Mosque. And then new IPA lab invitation integration. Okay, that's good. Okay, here nice test from Jennifer. What are you doing now? Okay, thanks for invitation. And then I'm sorry, I have a class test tomorrow. Maybe another time. Yes, this, wedding invitation from Jennifer. Next, birthday party. Okay, nice is from Dimas Wahyu. Accept to attend. And then conversation. Okay. Wedding party. RSVP to Dimas. Okay. And then opening restaurant. Okay, here is from Dila Ilaina Rohma. Respond is attend. Dialogue. Declining. Invitation of wedding. Nice. And then the formal ribbon cutting ceremony. Thank you. Okay, here is test from 11 Science to Cantika. 10. Accepting invitation, declining invitation, the wedding invitation, and the last is graduation ceremony. Thank you very much, Cantika. Okay, still 11 Science 2. Nice invitation and conversation.
about accept and declining. Save the date, Kavi and Aurelie, and then graduation party. Okay, thanks, that's good. My letter is from Amanda, 11 Science 2. Request the pleaser RSVP, accept with pleaser. Okay, and then conversation of accepting invitation. Alright, see you. Next, I don't think I can. I'm doing my homework. My parents won't let me out before I finish my homework. That's good, yes, declining. And then wedding ceremony, marriage, invitation, and for cutting ribbon ceremony. Thank you, nice. Okay, here is task from Vitalisa 11 Science 1. Begin with request the pleaser and then RSVP, accepting an invitation and declining invitation. Okay, wedding ceremony of and then graduation complete. Okay, here is Angela's task begin with request of pleaser and accept the invitation, rewrite invitation properly and giving response. Conversation about sorry, tomorrow I have a family event. Okay, that's good. Okay, that's good. Thank you. Okay, I will there. Thank you. Was it come? Oh no, I don't think so. Accepting and declining invitation and about the wedding ceremony and the invitation. Thank you.
11 Science 2 11 IPA 2. Yang kedua, tugas ketiga, tugas keempat, oke, tugas kelima, tugas keenam, oke, dan thank you. 11 IPA 2 sampai tugas 5. Terima kasih. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5, Siti Aisyah, dan tugas 9. Oke, thank you. Dari 11 IPA 1. Nah, ini juga keren, laboratori biologi semansa. Oke. Tiga, 4.
you all in a good condition, so as I. Okay, before I give you a lesson for today, please fill the attendance list in Google Classroom. And for number 35 in its classes, please send a photo of online study English today. Now we go to the formal letter in chapter 3. Formal letter is a letter that is written in formal language with a specific formal, and informal letter is written in the informal language slang, no specific information. Okay, open your pocket book. I hope you all has been borrowed from the library. It's chapter 3, party time. Okay, we hope that after you study you can write formal invitations and catch the content in the formal invitation. Okay, that's our competent test basic on chapter 3, basic competent test. Okay, pre-activity. Sweetheart, I have surprise for you. Really, what is the surprise? See yourself. He places invitation in the table. Swiftly, he tears open the envelope and draws out a printed card and reads out. The minister on Madame Rainbow requests the pleasure of company of Monsieur Madame Loisel at the Ministry of Evening of Monday, January 18. Monsieur Loisel, isn't it wonderful? What do you mean? What can I do with it? See, this is the invitation on the table. Okay, why do people write and send invitation? Mengapa orang menulis dan mengirim undangan? Ya, pasti semua pernah ya mengirim undangan atau paling nggak pernah menerima undangan. Why do you think invitation have become important in our society? Kenapa undangan itu penting di komunitas kita? Katanya kalau nggak diundang itu berarti kayak gimana gitu ya. Tapi ya undangan itu kan bisa diterima atau ditolak ya. Seperti saja sama opinion kemarin, bisa ditolak atau diterima. What kind of invitation do you think is in the excerpt given above? Ya, menurut kalian ini undangannya resmi apa enggak ya? Resmi apa enggak kalau cuma seperti ini aja? Nah, karena kita mau membahas tentang formal and informal, tentu saja kayak yang di sini. Nanti kita lihat jawabannya. Write down the talks here. Oke. Di sini selanjutnya ada formal, informal, invitation. Jadi undangan resmi sama undangan tidak resmi, informal. Untuk undangan resmi itu adalah undangan yang jelas gitu ya, ada style, ada agreementnya, established norma, sesuai norma, custom ada, dan juga nilai-nilainya itu ada di Webster 2012. For example, an invitation to the opening of school, jadi pembukaan suatu sekolah. Terus ada undangan untuk acara kelulusan, dan juga untuk undangan pernikahan itu bisa undangan resmi. Nah, yang perlu diperhatikan dari format formal invitation itu adalah garis pertama adalah nama dari orang yang diundang, terus permintaannya, terus kemudian yang ketiga nama yang diundang, jadi yang mengundang, permintaannya, terus nama yang diundang, terus yang keempat itu ada occasion, jadi tujuannya mengundang itu apa. Terus ada waktu dan tanggal, time and date. Terus kemudian ada tempatnya, place. Kemudian yang terakhir adalah permintaan untuk membalasnya. Nah, kalau zaman sekarang itu misalnya ada konfirmasi kehadiran, seperti saya absen tadi, konfirmasi datang apa tidak. Misalnya, oh saya dispen bu, oh ya nggak apa-apa. Yang penting tetap melakukan tugasnya. Maksudnya nanti kalau ada tugas tetap dikerjakan. Nah, terus kalau misalnya izin, iya nggak apa-apa, diizinkan. Terus yang penting tugas tetap. Sakit, iya nggak apa-apa. Yang penting bilang ya, jangan nggak ada keterangan. Jadi kalau nggak ada keterangan nanti kan saya apa juga. Oke, untuk social function, mengundang orang-orang pada acara formal atau acara-acara sosial, acara-acara masyarakat.
Dan di karakteristiknya itu simple, precise, and concise words. Jadi simple aja. Detail information, informasinya lengkap. Nanti apa saja informasinya di format yang bawah ini. The tone should be friendly and sincere. Words should be chosen. The style of writing should be formal. Jadi harus formal, harus resmi. Dan yang pertama, oke, terima kasih yang sudah mengirimkan foto hari ini. Oh, ini ada alamatnya, pengirimnya, ada salutation, kemarin apa? Salam pembuka ya, salam pembuka, body isinya, state the truth information is given dari siapa. Terus alasannya, tanggal, ada waktu, tempat, RSVP ini konfirmasi kehadiran ya, responder seal with me, please reply. Jadi kalau memang hadir ya udah bilang hadir, kalau nggak hadir ya nggak apa-apa. Jadi yang punya rumah itu nggak bingung nanti hadir apa enggak itu. Jadi nanti konsumsinya nggak mubadir gitu. Signature, tanda tangan ya, tanda tangan itu bisa ya ada, bisa enggak. Tapi kalau yang surat resmi ada kopnya, biasanya dari sekolah, misalnya undangan untuk pengambilan rapot ataukah undangan untuk acara-acara yang resmi itu biasanya ada tanda tangannya, ada stempelnya, itu resminya ya, stempel basah. Ways of organizing information, jadi di sini adalah alasan untuk mengundang orang lain, detail information about the party or event. Jadi informasinya itu lengkap tentang kejadian. Jadi meminta teman untuk datang. Kan ada yang bagus ya kalau mengundang itu. Nah, ini aja contohnya, example of formal invitation. The board of director of the Indonesian Educational Foundation request the pleasure of Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi at the charity dinner. Jadi malam amal ya, malam amal, Saturday 23rd of December at the Sultan Hotel Ballroom. Ini ada tanggalnya. Jadi nanti itu dikirim ya. Ini formatnya adalah calligraphic style biar bagus saja. Nah, ada lagi contohnya di sini yang lebih lengkap. Jadi nanti ada namanya yang mengundang, itu name of the host. Terus ada pricing of the invitation, the kain, acaranya itu wedding ini ya, acaranya wedding. Tanggalnya ini ada tanggal berapa? 12 of December. Terus jamnya jam berapa? Jam 7. Tempatnya itu venue ya. Venue ini sama dengan place, tempatnya di Gedung Kartini. Terus ada instructionnya, misalnya dinner serve at 8 PM sharp. Jadi tepat jam 7 nanti, kalau misalnya jam 9 udah habis nanti makannya. Terus respon to request ya, requestnya. Jadi bisa hubungi di 02126734578 responding at mymail.com. Oke, untuk responsnya, misalnya mau menerima undangan itu acceptance. Kalau misalnya menolak pakai declining ya. Misalnya nggak bisa datang karena ada acara atau ada kejadian yang mendadak gitu, nggak bisa datang. Formality di respon itu ada 3 hari, 3 days. Replies I written in third person, replies have the handwritten, bisa ditulis juga. Nah, itu responding card ini ya. Nah, kalau sekarang itu pakai email ya, gampang, malahan pakai elektronik, semua serba elektronik. Jadi kalau dulu jadul masih responding card itu pakai attend, unable to attend, terus nanti dikembalikan. Ya ribet juga, masa nggak datang tapi mengembalikan kartunya kayak juga nggak mungkin. Okay, let's practice in the invitation card below. Find out what is missing. Iya, jadi dari 2 ini ada yang salah. Itu apa yang salah ya? The board of director of Wonderful Enterprises request the pleasure of your on the 27th of December at Gedung Soekarno, Jakarta. Nah, yang let's practice ini kayaknya masih ada yang salah gitu ya di undangannya. Itu nanti dibetulkan, dikumpulkan di tugas ya, di Google Classroom. Oke, yang ini responnya nanti juga dibuat latihan. Nah, ini active conversation ada di antara Joko dan Yeni. Would you like to come our offer for dinner tonight? Thank you, I'd love to. Would you like to bring something? No, just come. Ya, suruh datang aja. Invitation dan opening of ABC Software Company. I would like to invite you to the opening of software company where Saturday at 10 AM. I'm afraid I won't be able to. I have a prior engagement. Jadi dia punya janji, jadi dia tidak bisa datang. Oke, sementara tugasnya itu dulu yang let's practice ini membetulkan
format undangan. Oke, terima kasih. Iya, sebenarnya kalau buat undangannya itu pakai aplikasi ini loh, pakai aplikasi Canva ini loh. Kayak aplikasi Canva itu lebih gampang. Jadi nggak harus ditulis di buku tulis. Nanti buat yang bagus ya template-nya, format invitation card-nya bisa download. Terus ya udah tinggal dipilih aja, terus nanti diedit. Yang penting ada namanya, nama kalian yang mengundang. Jadi berarti itu template-nya atau undangannya itu benar-benar buatan kalian gitu. Nanti silahkan dieksplor ya, bisa pakai ini poster ini. Nanti kan tuh bisa diedit-edit ya, bisa diedit. Nanti bisa buat undangannya yang bagus gitu ya. Jadi nggak harus ditulis karena bosen juga ya kalau nulis tiap hari ya. Jadi buatlah di template ini. Yang penting namanya nanti namanya masing-masing. Jadi saya percaya kalau itu memang undangan itu buatan kalian gitu ya. Terima kasih.